Foli ni tanu ani wale ɲuman dɔn an b'a kɛ k'a di Hɔrɔn TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce aw ka danaya la. Aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na. Ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛguwan ye. Wa dugubila o fɛnɛ ka fisa ni laada lawuli. An ka laada an tɛ a wuli. Ka aw baro ka tila ka aw kalan k'a to fo aw sigiɲɔgɔn la. A y'a fɔ ko yelen jɛmukan. Mɔgɔ tɔw bɛ wuli ka taa kalanbulon sɛgɛrɛ. Nka an ka kalanbulon de bɛ aw sɛgɛrɛ k'a to fo a ka so. O de la an bɛ to ka ci bila maa faamuyalenw ma. Walasa aw fɛnɛ aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna na an ka bi maa welelen ale ye Basaro Hayidara n'ale ye analyste ye. Basaro i bisimila. Ça va. Bien. Basaro tɛmɛnen kɔfɛ maa welelen filanan ale ye Malik Konate journaliste. Malik i bisimila. An b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo nka Basaro ka analyse yani je crois que a bɛ ka titre n jatigɛra titre analyse politique ye sa oui jatigɛra sinon je suis plutôt communicant bɛɛ lajɛlen fo maa bɛ ka lajɛ nin wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ Mali Ala ka Mali basigi ka maliyɛndenw bɛɛ kan kelen ma k'an ka cɛdenw minnu bɛ kɛlɛkɛ da la Ala k'u kisi ka bɔ jugu fɛnɛ ma k'i yɛrɛ fo k'i baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen d'accord ok sinon hali e yɛrɛ analyste ye parce que maa bɛ hakili jagabɔ kɛ situation dɔ kan da bɛ se k'a fɔ k'i ye analyste ye quoi ok o komi kɔnɔna na an ka bi baro an bɛna baro sigi n'an ko Mali kura an y'o de fɔ n'an m'a fɔ Mali kura donc o kɔrɔ ko an ka jogo yɛlɛma donc o de la an b'a fɔ ko Mali ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye jogo kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ n'an y'a dɔn jogow ye jogo cɛjugu ye an ka fɛɛrɛ kɛ jogo ninnu nana cogo di wa jogo ninnu bɛ se ka bila cogo di o de la bi an bɛna kuma fɛn damadɔ kan ni o ye retard ye parce que bi bi in na maliyɛnw ka retard ko a bɛ ka kɛ zana la kosɛbɛ o kɔfɛ ka baarakɛda k'a colo surtout foroba baarakɛyɔrɔ an tun b'a mɛn ko ekɔli bɛ coro mais sisan nɔ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ colo wa baarakɛlaw fana n'u taara baarakɛyɔrɔ la kuma dɔ a bɛ kɛ yɛrɛsago baara de donc an ko an bɛna kuma olu kan wala in na n'o kɛra Mali kura min n'an b'a fila don o don n'a bɛ ka dɔnkilida a bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn o la Basaro an b'a daminɛ e la mais yanni an ka don an ka baro yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ Mali match min tɛmɛna ni o kɛra Mali ni Tunisie ye a kɛra sababu ye an ko an bɛna hakili jagabɔ fɛn dɔ kan an y'a ye sanction ye Mali sanfɛ sanction min n'a taara ka d'an kan maliyɛn minnu yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko sanction illégale illégitime inhumaine ko o taara ka d'anw kan mais an y'a ye Mali match la billet minnu tun kan ka feere 200 o billet feerela 400 fo ka taa se fo 1000 ma a feerela jɔnw ma maliyɛn denw ma jɔn fana y'a feere maliyɛnw yɛrɛ de fana y'a feere n'a fɔra dugu wɛrɛ ka sanction k'an kan an yɛrɛ bɛ sanction kɛ ɲɔgɔn kan e bɛ nin ko in faamuya cogo di Kunta an b'i fo mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana in kɔnɔna na Kunta i ye kuma min fɔ nin bɛ jamana yɛrɛ réalité bɛɛ de yira quoi kuma caman an b'a mɛn mɔgɔw da ko jamana kura an bɛ ka taa Mali kura la jogo falenna ko yɛlɛmana mais sauf que an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko anw de don quoi c'est à dire ni maliyɛn bɛ kuma i b'a ye a ka kuma kɔnɔ a bɛ ka kuma ni karisa de a bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ de kan mais a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ de ce fait i b'a ye an ka kuma caman na an jogo tɛ se ka falen parce que pour que bunadamaden jogo ka falen f'i k'a dɔn ko e yɛrɛ ye jogokolontigi ye fɔlɔ ni e jogo tɛ jogokolontigi ye i tɛ se ka falen or an ka faamuya la gɛlɛya min bɛ anw kan a bɛɛ ju ye mɔgɔ wɛrɛ de ye anw yɛrɛ kun foyi t'a la ne bɛ kile ko fɔ mɔgɔw ye n ko Faransi nɔ bɛ se ka y'an ka gɛlɛya la nka a ka gɛlɛ ko Faransi nana kalata kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ka kalata la ni an ma taa wari minɛ kalata yɔrɔ la i b'a sɔrɔ an ma ban ka taa kalata or kalata sonyɛni a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ fila de fɛ soit wari bɛ d'i ma ka taa voter ou bien minnu tɛ taa u b'olu ka vote kɛ u place la mais ni e taara voter i ma wari minɛ a ka gɛlɛn ko jama sagona ye min ye k'o tɛ sɔrɔ kuma in bɛ o de yira parce que anw de ko yɛlɛma ka don ko la mais anw yɛrɛ jogo ma falen diɲɛ ma don o don i b'a ye an ka dugu kɔnɔ i bɛ hali bi mɔgɔw u tɛmɛtɔ u bɛ ji min ka manani fili gidɔrɔn sanfɛ i b'a ye u b'u jɔ yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ u jɔyɔrɔ ye i b'a ye komi filɛ ka biye in cogoya fɔ cogo min i b'a ye terrain yɛrɛ la mɔgɔ dɔw taara biye t'u bolo u ye giraziw kari u ye tiɲɛniw kɛ ko parce que k'olu ma biye sɔrɔ biye tilara cogo min k'a ma kɛ olu fɛla ye or a dun fɔra ko yɔrɔ dɔ labɛnna ko mɔgɔ bɛ se ka taa balontan filɛ o dun jamana ye nafolo min don stade in yɛrɛ baara ka rénovation na je crois que an k'an bali ko dɔw bɛ yen an ka se ka olu lawaleya ni balontan in senfɛ donc n ka kuma bɛ min yira Kunta i n'a fɔ an y'a f'i cogo min jogo hali bi ni i ko k'i bɛ anw jogo falen bi tɛ sini tɛ san nataw tɛ parce que a t'anw kunkolo la ko anw kelenna bɛɛ jogokolotigi ye k'anw kelenna de kan ka falen walasa an bɛ ka Mali kura min ɲini k'o kan ka se ka falen nka a bɛ ne kunkolo la Maliki de man ɲi Kunta de man ɲi
ne kɔni jogo kolon foyi tɛ. D'accord. Donc n'a bɔ cogo la a ka gɛlɛn k'an bɛ ɲɔgɔn ye ka nɔgɔya quoi. I n'a fɔ tubabuw ka hakilijaga bɔla dɔ b'a fɔ cogo min na ko l'enfer c'est les autres. Donc o de ye an fana ka hakilina ye. Ayiwa Malik Konate n'i y'a ye an ye balontan in ta misaliya la barisa fɛn dɔw bɛ kɔn sincèrement la ka na ni o ye sunkalo ye. Balontan billet don an dun b'a dɔn k'o tɛ fɛn ye tɔnɔ kan ka ɲini fɛn min kan mais da la dumunifɛnw sunkalo mana se o dun ye jagokɛ waati ye mais u b'a fɔ an ye waati bɛɛ telew la arajow la an ye fɛnw prix kɛ tan mais i bɛ taa sɔrɔ yarite la prix wɛrɛ bɛ na. Donc a bɛ ka an jɔrɔ dɛ parce que balontan in kɛra sababu ye a bɛna to an bɛna jɔrɔ kosɛbɛ est ce que sunkalo in na n'u nana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ embargo b'an kan tila ka prix da yɛlɛma cogo dɔ la a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ. Oui, a bɛ gɛlɛya kuntan n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi bi in na an ka jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn k'i ka kuma o de kosɔn bamananw an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko adamaden ni dingɔ ye fɛn saba de a bɛ fɛ ka mun fɔ a bɛ fɛ ka mun mɛn a n'a bɛ fɛ ka mun ye bi bi in na maliyɛnw bɛ fɛ ka mun fɔ o de ye k'a fɔ ça va k'a fɔ ko problème gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kan ko Mali tɛ diɲɛ maa wɛrɛw don maliyɛnw bɛ fɛ k'o de fɔ maliyɛnw bɛ fɛ ka fɛn jumɛn ye o de ye k'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ bɛ gɛlɛya la maliyɛnw bɛ fɛ ka fɛn jumɛn ye o de ye k'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ de ye nin ka anw na o filɛ nin maliyɛnw bɛ fɛ ka mun mɛn k'a fɔ ko maa wɛrɛ de minɛna k'a fɔ ko ye ko dɔ kɛ Mali la maliyɛn bɛ fɛ ka nɛmɛ bi bi in na mais maliyɛn tɛ fɛ k'a fɔ a da la k'a fɔ k'ale yɛrɛ fɔlɔ de ye problème ye maliyɛn tɛ fɛ k'a ye fɛnɛ k'a fɔ k'ale fɔlɔ ale bɛ ka fɛn mun kɛ nin a ɲɛ b'a la tigitigi ko nin ye problème ye maliyɛn tɛ fɛ k'a mɛn komi i y'a fɔ cogoya min na maaw bɛ ka feereli mun kɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ de y'u ka gɛlɛya fɔlɔ u tɛ fɛ k'o mɛn mais o bɛɛ n'a ta o ta a bɛ fɔ parce que o de kosɔn a bɛ fɔ hali maa minnu bɛ diinɛ la na anw minnu ye silamɛ an b'o de fɔ ko hakilinajigi bɛ mun nafa k'i ka hakilinajigi kɛ hali tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko le rappel profite aux croyants donc je crois que an b'o rappel kelen de kɛ fɛn o fɛn b'a anw kan bi maliyɛn furadama kelen bɛ gɛlɛya de fɛ foyi man di maliyɛn ni gɛlɛya tɛ Basaro ye da don kuma min na sisan k'a fɔ ko an b'a fɔ ko Faransi de bɛna an ka président sigi ko a ma se an ka taa vote je crois que Ibrahim Boubacar Keïta ka sigili la 2013 Faransi ka candidat tun tɛ IBK ye o candidat tun bɛ yen mun ye IBK sigi parce que maliyɛnw cɛkɔrɔbaw hali minnu b'u ka dilan kan n'u tɛ se ka bouger olu ko k'a ye taa ni bɛ bouger hali ɲɛfiyentɔn tulo gerenw c'est-à-dire u ka hakɛ to quoi o bɛɛ ye fɛn ye mais k'a fɔ kuma n'a fɔ cogo don bɛɛ taara voter u taara voter jɔn ye Ibrahim Boubacar Keïta a ma kɛ président wa jɔn y'a bali mɔgɔ si ma se ka bali maliyɛnw ka candidat tun tɛ wa maliyɛnw ka maa sugandi tun tɛ Ibrahim Boubacar Keïta 2013 wa mais o yɔrɔ la sisan n'i y'o fɔ u b'a ko n'aw Faransi de y'o sigi mais e taara voter ne taara voter en même temps problème yɔrɔ min na a fɔra k'an ka élection la ko maa mun kan ka voter maa 8,8 fo ka taa se 9,9 ma mɔgɔ joli bɛ Mali président sigi 2,000,000 n'i y'a mɛn ko sonyɛni bɛ kɛ wa ye sonyɛni bɛ kɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ aw ma ka fɛn de kɛ maa 8,8 na ni 6,000,000 bɔra k'i tigɛ ɲɛsin maa kelen ma hali ni sonyɛni kɛla i tɛ se ka kɛ an ko i bɛ ka sonyɛni kɛ ala ka hinɛ la ala ka hinɛ Sumala Sise la u fila bɛɛ la ko dɔn ye sonyɛni kɛ ka dɔn in ta an ka dɔn ye sonyɛni kɛ nka ni maa fanba caman tun bɔra ka kala fili dɔn in mana sonyɛni kɛ cogo o a tɛ tɛmɛ a ta sanfɛ donc an k'an yɛrɛ bila en cause anw yɛrɛ ye mun de kɛ on a vu des gens ici a vidéo circuler la maa minnu bɛ yen n'u bɛ t'u jɔ centre de vote da la ko tant que ni nafolo ma d'u ma k'u tɛ voter mais o tigilamɔgɔ bɛ tila ka bɔ ka mun fɔ n kɔ tuguni karisa vote karisa sigira n kunna a y'an janfa karisa mi janfa dɛ karisa ye wari d'i ma layiru kan tun bɛ ni karisa cɛ o ye nafolo de a ye nafolo d'i ma kaban i taara voter ye a banna layiru kan t'i n'a cɛ dɛ donc il faut que maliyɛnw k'o de faamuya i bɛ o tigilamɔgɔ kelenw de bɔlen kɔ tuguni k'a fɔ karisa y'a dun ta y'a bɔ tan i ye sarita ko kuma mun fɔ nin déjà que sanction b'an kan gɛlɛya b'an kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko carte sɔngɔ ye 200 ye o diyagoya de i ka taa sa 400 wa ni maa min y'a feere i ma c'est pour ça n y'o de fɔ tant que ni fɛn ma da gɛlɛya hali kunta e ka bigi min fili i bolo nin ne k'i sisan k'e ka bigi nin ye 2,000 ye k'a bɔra jamana dɔ kan ko 2,000 de don bien vrai mɔgɔ b'a dɔn dɔrɔmɛ 15 dɛ i b'a ye mɔgɔ bɛ nin de commandé ko bigi in ko ne y'a san 2,000 de maliyɛn yɛrɛ de nature o de ka d'a ye donc anw yɛrɛ de bɛ gɛlɛya ɲini ka k'an yɛrɛ kan mais an bɛ tila ka n'an sigi kɔ ko maa wɛrɛ don sunkalo min natɔ filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ waati min na an bɛ don min na ko bi ko dunnafɛnw gɛlɛyalen don mais ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun de y'a gɛlɛya an ko sanction mais sanction na dunfɛnw t'a la o a fɔra ko dundala fɛn k'olu bɛ se ka tɛmɛ donc anw bɛ mun yɛrɛ fɔ ko sanction t'olu kan donc du coup maliyɛn yɛrɛ de bɛ ta de nature n'u y'a mɛn ko fɛn fitinin dɔ bɛ yen u b'u profiter c'est pour cela que don min na ne ye commerçant n ka bonya b'u yɔrɔ n b'u bonya ye mais fɛn mun don u taara kuma fɔ ma mun lawaleya u t'u sigi télé la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ nin sanction in na ni ala sɔnna foyi tɛna fara feerefɛnw sɔngɔ kan mais an y'a ye hali olu ma tila kuma yɛrɛ la
dɔ fara la fɛn sɔngɔ kan mais mun de y'a kɛ c'est pour cela que an ka bɔ maliyɛnw nɛgɛni kɔnɔ c'est pour cela que n y'o fɔ n ko fɛn minnu hakililajigi bɛ mun ni lafa u tɛ fɛ ka nin mɛn u tɛ fɛ k'a ye u tɛ fɛ fɛnɛ k'a fɔ nka anw b'a fɔ cogoya min na k'u hakililajigi a bɛ se ka kɛ dɔw ma tulo minnu bɛ n'u juru cannen don olu bɛ se ka faamuyali kɛ mais an ka problème fɔlɔ-fɔlɔ Mali problème fɔlɔ-fɔlɔ o y'anw de tant que n'an m'an yɛrɛ bila en cause k'a fɔ ko ne de don ne kan ka solution ɲini mais ne k'an sigi kuma bɛɛ n'aw Basaro y'a fɔ cogo min na ko Basaro de don Basaro don Basaro don ne bɛ problème sɔrɔ o la ne bɛ se k'a dɔn cogo di ne bɛ se ka mun de kɛ cogo min na ka bɔ nin na c'est comme i ka entreprise dayɛlɛ e ka entreprise bɛna taa faillite la e ka k'e ka entreprise la ko e nɔ tɛ ko karisa de nɔ don o karisa de bɛna e ka entreprise bɔ faillite la wa e de b'i sigi ka jateminɛ kɛ ne ka entreprise kɔni nin ma marché nin marchera bon nin ma marché a ma marché kun jumɛn na solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ e de b'o bɛɛ ɲɛɲini mais ne y'i sigi k'a bɛɛ kɛ o karisa de bɛna solution ɲini ka d'e ma je crois que a sera ten maliyɛnw k'an yɛrɛ bila en cause a bɛ gɛlɛya ko foro daminɛ o ye wabɔ ye ayiwa n'an ma ɲɛ an bɛ fɛ ka Mali kura sira ta donc an ko jogo dɔw bɛ yen nɔ f'an ka kuma olu kan an k'a dɔn jogo ninnu yɛrɛ nana kun jumɛn na fɔlɔ-fɔlɔ o ye retard ye n'a fɔra bi bi in na ko maliyɛn événement dɔ bɛ yen nɔ ka kan ka daminɛ 16h u b'a bila i kunna ko 17h ou bien 18h de don kuma dɔw la fo 19h yɛrɛ donc fo ni heure yɛrɛ fɔra mɔgɔ ye u b'a fɔ ko maliyɛn heure wa ou bien ko heure yɛrɛ donc a kɛra jogo ye f'a bɛ ɲini ka kɛ an ka laada ye i n'a fɔ tɔw b'a fɔ cogo min na ko l'habitude est une seconde nature ayiwa nin ko ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo di mun de ye nin se anw ma a ka gɛlɛn ko n bɛ se k'a f'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'a s'a ma a bɛ na ni gɛlɛya min ye an bɛ se k'an da don o la ka d'a kan jogo ye ko ye a dabilali ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali la i y'a fɔ cogoya min na n'i ye i ka ɲɔgɔnlajɛ lawaleya ka waati fɔ i b'a sɔrɔ a ko kun fɔlɔ a fili bɛ bɔ e yɛrɛ de yɔrɔ ka d'a kan labɛn minnu bɛ sabati kɛnɛ kan maaba min bɛ na kuma dɔ la i b'a ye e bɛ waati min fɔ jama ye e bɛ min fɔ olu ye i b'a ye waati kelenw tɛ n'i ye mɔgɔ minnu bɛ labɛnkɛlaw n'u ɲininka ko nɔnɔ ni an y'a bɛɛ kɛ waati kelen ko mɔgɔw tɛ n'a ka bɛn n'a ye o bɛ mun yira parce que e yɛrɛ tigɛra i ka mɔgɔ labɔtaw la hali an bɛ manifestation ba minnu kɛ boulevard ni fɛnw sanfɛ ni i ye communiqué i b'a kuma dɔ la u b'a fɔ mɔgɔw ye ko midi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard sanfɛ mais i b'a ye a ko bɛ daminɛ heure jumɛn 16h 17h munna parce que officiels bɛ na à partir de 15h30 o tɛ au fait responsable ka baara ye n'i ye mɔgɔw wele waati min na bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ntɛnɛn na ko waati lawaleyali bonya don maa min welela kama i ye maa min wele nka bonya don e yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔ ka d'a kan mɔgɔ b'i yɛrɛ bonya walasa i ka maa wɛrɛ bonya ni e kunta ni e ye ne wele ko i ka nin ci bɛ nin heure in na k'a lawaleya ka bɛn heure ma kunta i yɛrɛ bonya fɔlɔ i y'a fɔ ni min fɛnɛ k'a bɛ daminɛ heure la i k'a lawaleya k'a ko heure la i ka bonya sira ne fɛnɛ ma je crois que ko bɛ o yɔrɔ de la mais sauf que an tɛ bonya de kɛ a yɔrɔ la parce que an bolo kuma dɔ la i b'a sɔrɔ ko jama ma na mais an bɛ ɲinɛ ko hali mɔgɔ kelen ye jama ye ko lawaleyala a waati la don fɔlɔ peut-être que a bɛ kɛ mɔgɔw ti bɔ a kalama nka an y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ je donne juste un exemple peut-être ni émission m'en permettre Aliou ni Faranja ye ne tun bɛ taa ka émission na k'a to bulonba fɔlɔ in na comment on appelle Falajɛ mais a ka comment on appelle Comédie Club in na mais n y'a événement fɔlɔ jɛ mun na parce que i nana retard la ni heure sera dɔrɔn i commence et puis a bɛ datugu Abu Gite n'a fɛnɛ tun b'a ka soirée kɛ ni heure min fɔra a bɛ daminɛ o heure la mais sauf que i b'a lakɔlɔsi don fɔlɔ la yɔrɔ tɛ fa mais olu kɔfɛ bi b'a sɔrɔ ka activité fɛn fɛn bɛ yen ni heure min fɔ n'a daminɛ i b'a sɔrɔ déjà a l'heure i b'a sɔrɔ plein kɛra munna parce que mɔgɔw y'a faamu ko u baara kɛ cogo u bɛ waati min fɔ mɔgɔw ye u b'o waati de bonya munna b'o bonya parce que u b'u yɛrɛ de bonya maa minnu bɛ wele ka n'u ka fɛn na u ka bonya bɛ se olu fɛnɛ de ma donc waati lawaleyali bonya don ka bɔ e yɛrɛ yɔrɔ ka taa se maa minnu wele bonya don olu fɛnɛ yɔrɔ ka se e ma ka d'a kan minnu bɛ na ka na waati in lawaleya i ka bonya se olu ma donc le fait qu'an tɛ waati respecté dɔwɛrɛ tɛ bonyabaliya don jɔnmaya don jɔnmaya cogo di ka pata a bɛ kunkolo la ni karisa mana jama mana waati b'a ye kungo bɛɛ bɛ bila ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de kɔnɔ ko fo karisa kana pour an k'a daminɛ parce que o ye invité officiel ye mais ni i b'o o lawaleyali la a ka gɛlɛn ko i bɛ laɲini min ɲini i b'o sɔrɔ même sur le plan politique n hakili bɛ an ka n t'a dɔn ni RFI journaliste Serge Daniel a delila ka message dɔ kɛ général
fo a ye parti politique créé tan Siso Musa Sise ka activité ma a ko mɔgɔ min don ko n'a ye a ka avènement fɔ k'a bɛ daminɛ na a pile il commence mais parti politique joli b'o kɛ a bɛ bonya ko fɔ en fait Kunta waati lawaleyali dɔwɛrɛ tɛ bonya don e yɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ ka taa se i wele i ye maa min wele ka d'accord ayiwa Malick Konate depuis lawale an b'a de b'a fɔ an ka bamanankanw na ko boli kuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye mais ka taa ye an kɛwale la o tɛ kɛ n'an ye événement min organisé i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ n'a fɔra 16h mɔgɔ bɛ bɔ 16h don ka so caman bɛna fɔ ko minɛn embouteillage la o prétexte dɔrɔn de bɛ sɔrɔ ka fɔ e yɛrɛ bɛ nin ko in analyser cogo di n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n'i ye silamɛ Ala yɛrɛ b'i kale wagati la kɔrɔ b'a yɛrɛ wagati ye nafaba de maa mun ye silamɛ u b'a dɔn k'a fɔ n tɛ tɔw t'a dɔn mais kuranɛ kɔni t'a la Ala y'i kale wagati la o kɔrɔ b'a yɛrɛ wagati nafaba b'a la wagati ye fɛn ye hali diinɛma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ wagati la k'a da seli wagati ma a fɔra maa mun ye seli sera wagati la k'i bɛ taa sɔrɔ o tigi ta nafa ka bɔ a yɔrɔ ka tɛmɛ tɔ ninnu kan mais an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali problème bɛɛ ye wagati de fɛnw tɛ daminɛ wagati la n'u daminɛna fɛnɛ u tɛ ban a wagati la i bɛ taa sɔrɔ maa b'i programme i ka journée kɔnɔ n bɛ bɔ nin na n bɛ taa nin na n bɛ bɔ nin na n bɛ taa nin na e bɛ taa sɔrɔ i b'i ka programme kɛ activité 4 b'i bolo walima 5 b'i bolo tile kɔnɔ mais à la fin de la journée retard sababu la ani wagati tɛ se ka labatolo min kɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ 2 dɔrɔn de kɛ i bɛ tɔ bɛɛ lajɛlen jɛ jamana bɛ perdi e yɛrɛ bɛ perdi en même temps i bɛ énergie min fourni souvent i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ événement yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan heure 2 don mais i bɛ taa sɔrɔ e bɛ t'o heure 2 kɛ sigilen salle kɔnɔ foyi ma kɛ fɔlɔ donc i ye heure 2 perdi heure 2 wɛrɛ min kan ka kɛ événement na i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa kɛ heure 3 heure 4 ye c'est comme i ye heure 6 client tiɲɛ tile kɔnɔna na c'est pour cela que wagati nafa ka bon maa o maa tɛ heure respecté i bɛ taa sɔrɔ i tɛ avancer an ka taa entreprise kan hali entreprise fɛ pour que maaw b'a fɔ n'i taara bibi na an ka jateminɛ kɛ entreprise ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali u bɛ salaire da wagati de kan n'i ye temps min baara kɛ o wagati wari de bɛ d'i ma parce que o de b'u permettre ka se ka avancer tant que ni wagati ma don ba la jamana talen ɲɛfɛ a tɛ bɛn an ka administration na a fɔra ko tile journée baara k'a bɛ daminɛ 7h45 ka taa bila 16h30 n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali administration baara mun yɛrɛ bɛ yen k'a bɛ daminɛ fo maaw b'a ko ko ni service da ko baara bɛ daminɛ joona dɛ 9h don ni maaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ administration mun 9h don parce que e bɛ taa 8h a fɔra k'a bɛ daminɛ 7h45 mais i bɛ taa 8h i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ bureau kɔnɔ fɔlɔ o kelen 9h o bɛ mun de f'i ɲɛna hali an m'an ka machine installer fɔlɔ hali an yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ a bɛna sigi a y'a sigi fɔlɔ ka kɔnɔni kɛ e bɛ sigi kɔnɔni ka 10h so la 10h k'e bɛ bɔ o la wagati o wagati 11h bɛna se ni 11h sera tile journée ma ban wa donc c'est pour cela que an ka administration na i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn ko Mali ka taa ɲɛfɛ a 14h i bɛ taa se bureau la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka mun de kɛ baara jiginna n'an yɛrɛ bɛ ka labɛn ka taga so de mais alors que dans les autres pays 7h45 baara kan ka daminɛ à 7h30 u bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sigilen n'a ka machine kɔfɛ a ka bureau kɔfɛ k'u sigi dɔrɔn 45 bɛ se dɔrɔn o y'a sɔrɔ déjà qu'ils ont commencé 16h bɛ se machine bɛ faga n'o y'a sɔrɔ client mun bɛ yen k'a fɔ misala e bɛ taa administration kɔnɔ sa u b'a f'i ɲɛna ko baara jigin waati sera 30 minutes ko baara jigin waati sera mais jamana wɛrɛw ka 30 minutes u bɛ client reçoit fo ka taa fɔ heure sera ni heure sera waati min na k'u ni client to ɲɔgɔn na n'a banna o waati salamu lafiya n'a ma ban fɛnɛ chrono bɛ k'a mɛtiri chrono bɛ yen o chrono bɛ ka boli cogoya min na n'i y'a sɔrɔ 16h de baara kan ka jigin 16h 1 minute fo ka taa 16h10 ma fo ka taa se 16h30 ma a bɛ fɔ a ma ko heure supplémentaire ale b'o bénéfice sɔrɔ ale b'o bénéfice sɔrɔ o kelen client mun fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o nana mako ɲini o fɛnɛ bɛ lafiya parce que o fɛnɛ bɛ bénéfice dɔ sɔrɔ parce que ale ka fɛn bɛ ɲɛnabɔ o fɛnɛ bɛ lafiya yɔrɔ jumɛn jamana min fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o fɛnɛ b'o tɔnɔ sɔrɔ ka bila jamana jiginɛ kɔnɔ jamana fɛnɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la bɛɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ baarakɛla ye tɔnɔ sɔrɔ client ye tɔnɔ sɔrɔ jamana fɛnɛ ye tɔnɔ sɔrɔ mais anw fɛ yan mun de bɛ kɛ ale bɛ taa wari sara énergie mun na aw jɔlen bɛ aran na i ka wari b'i bolo i kan ka sara a kan ka jigin jamana jiginɛ de kɔnɔ mun de bɛ f'i ɲɛna baarajigi wari sera waati sera dɛ a ye taa so a kana sini i kan ka wari minɛ k'a bila jamana jiginɛ kɔnɔ nafolo de don mun bɛ kɛ ka sababu ye ka jamana économie la i tɛna foyi tɛ problème bɛ yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ yan an k'o lakɔlɔsi ni maa o maa n'ale k'a fɔ ko nin t'ale ta ye ale t'a ta ba la o de kosɔn an tolen don kɔfɛ tant que n'o wagati ma respecté mais k'a daminɛ sommet na ye k'a daminɛ sanfɛ fo ka jigin i bɛ taa sɔrɔ i b'i ka cérémonie organiser ko 9h o 9h la ministre bɛ na 10h walima 10h30 a dɔw yɛrɛ la u b'a fɔ ko non ko programme ma officiel kɛra ministre ye ko mais ko dɔ in kɛra c'est à dire mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ dès maintenant
ko non ko mɔgɔ tɛ heure respecté kan ka kɛ nin a ye misaliya ta Bloma min kan tout le monde le sait ni Bloma ka activité bɛ yen n'a ye heure min fɔ hali l'autre jour u ka fɛn na je crois que e représentateur ne y'a f'i ɲɛna k'i ka taa n ye mun de f'i ɲɛna n ko taa n k'u bɛ daminɛ heure la Bloma bɛ daminɛ heure la ale ma segin a kan na tout le monde le sait ni olu ko i ma heure mun na u b'a daminɛ o heure la caki ni maa mun nana ka bɛn o ma salamu lafiya c'est pour cela que maa kun fɔlɔ min bɛ na i y'olu bonya parce que au moins là olu i y'a yir'u la k'a fɔ ko nafa b'o heure wagati la i y'olu bonya wa olu fana ka bonya bɛ k'i yɔrɔ siɲɛ wɛrɛ t'a la ne ye heure fɔ maaw ye maaw b'a respecté mais mɔgɔw bɛ min fɔ mɔgɔ bɛrɛ tɛ salle kɔnɔ minnu bɛ salle kɔnɔ olu ma boni olu minnu bɛ kɔfɛ olu ka boni minnu bɛ salle kɔnɔ donc je pense que an ka jamana yɛrɛ problème ba ye fɛn min ye heure tɛ respecté tile kɔnɔ heure hakɛya min b'an bolo ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ baara kɛ heure 2 dɔrɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ baara bɛ kɛ heure 2 de n'o heure 2 tɛmɛna tɔ bɛɛ ye tulon ka yɛlɛ ye ani bɔn sen ka bɔn kun ka taa yan fɛ o jamana tɛ se ka avancer tant que n'an ma heure respecté Mali ka avancement a bɛ gɛlɛya fo k'an ka heure de respecté a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'Ala sɔnna émission laban na n'an tila ka hakili jagabɔ kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ la ayiwa Basaro Haidara Malick da sera ma sisan foroba cakɛyɔrɔ nin kɔni nin ye joli belebele ye Mali yɛrɛ sen na kosɛbɛ n'a tɛ ɲina kɛ tilebe kɔni ayiwa an tun b'a ye ekɔlisow la depuis ekɔli la mɔgɔw bɛ ekɔli colu mais an b'a ye foroba cakɛyɔrɔ sisan baarakɛyɔrɔ la baarakɛlaw bɛ baara kɛ da yɛrɛ colu wa ni min m'a colu n'u sera baarakɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ kɛ a kan ka kɛ cogo min na donc a bɛ kɛ yɛrɛsagokɛ ye baarakɛdaw fana na a ka can foroba cakɛyɔrɔ la kosɛbɛ an ko nin fana kan ka kɛ hakili jagabɔ ye mɔgɔ kan ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min kan walasa ka se k'a dɔn mun de nana ni a ye ale ni an kan ka se ka taabolo jumɛn kɛ ale ko la bon kuma dɔw la a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye i yɛrɛ t'a dɔn ni nin ko kɛra i la usager i kan ka t'i dama kasi yɔrɔ jumɛn i t'o yɛrɛ dɔn donc finalement a kɛra kɔnɔnafili a kɛra dɔnni dɔngɔma ye an bolo e hakili jagabɔ ye jumɛn ye nin ko in kan Kunta i b'a dɔn baarakɛyɔrɔ la depuis i ye kalanso min fɔ fɛn dɔ an maliyɛn an bɛ bon n t'a fɔ an bɛ bange n'a ye mais an bɛ kɔrɔbaya n'a ye fo ka taa an retraite ta ni o ye jumɛn ye Kunta an tɛ taa an ka kalanyɔrɔw la an tɛ taa an ka cakɛyɔrɔw la ni cakɛyɔrɔ kanu ye an bɛ taa parce que n kan ka taa de au fait baara o baara bunadamaden ni a kanu ma bon i yɔrɔ a ka gɛlɛn k'i bɛ se k'a kɛ fo ka se a dan na i ye kalanyɔrɔ min fɔ ni denmisɛnnin bɛ taa kalanyɔrɔ la a tɛ boli ko parce que kalan min bɛ kɛ o kalan kanu ale bɛ to apprentissage min kɛ o ladɔnniya ale tɛ boli o ɲɛ pour aller à l'heure n'a bɛ boli jumɛn karamɔgɔ ka busan donc ce qui fait que il est obligé a bɛ taa k'a sɔrɔ a kanu t'a la donc ni kanu tɛ fɛn fɛn na i tɛ se k'o kɛ fo ka se a dan na n'i bɔra la i bɛna don baarakɛyɔrɔ la baara jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ de mɔgɔw b'a kɛ parce que n kan ka dɔ de kɛ sinon i b'a ye maliyɛn min bɛ yen surtout foroba cakɛyɔrɔ k'a bɛ baara kɛ ko baara kanu b'a la k'a bɛ baara kɛ k'a ka baara ka d'a ye k'a bɛ baara kɛ k'a sigilen don ni baara kɔmasegi ye ka nimisiwasa sɔrɔ o la o ka dɔgɔn kojugu donc ni o dɔgɔyara forcément i bɛna dɔ de kɛ ten quoi qui n'est pas justifié mais dɔ de bɛ kɛ ten i mana b'o kɔ n'o ye facteur fɔlɔ ye facteur filanan ye jumɛn ye o y'a fɔ min ma ko l'exemplarité Kunta an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama bi Ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ garisɛgɛ ka cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔya kalifa la nka i b'a sɔrɔ ala y'a kɛ cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ y'a ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ min don a tɛna heure la baara tɛ jigin a ɲɛna il n'est pas du tout exemplaire ni i y'o ta k'o kɛ cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye e fɛ ko mɔgɔw ka bonya jumɛn ta ka se o yɔrɔ ko parce que a bɛ karisa dɔn a bɛ karimasina dɔn voilà aussi tout le problème an ka jamana ninnu kɔnɔ parce que du jour au lendemain mɔgɔ dɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ poste dɔ la cakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko karisa ni nin yɔrɔ in man kan parce que depuis karisa ka baara daminɛ fo bi il n'a jamais été un exemplaire il n'a jamais a ma deli ka na heure la baarakɛyɔrɔ a baara ma jigin a to yen hali a ka baara kɔnɔ i b'a ye c'est à dire a tɛ mɔgɔ nimisi wasa n'i y'o kɛ exemplarité bɛ yɔrɔ jumɛn au fait i bɛ mɔgɔ tɔw pousser ka o ta ɲɔgɔn de kɛ forcément en fait parce que mɔgɔw b'a ye fɔlɔ i b'a ye jamana in kɔnɔ décoration min n'a bɛ di mɔgɔw ma mais chaque année baarakɛyɔrɔ bɛɛ la baarakɛyɔrɔkɛla bɛɛ bɛ évaluer u bɛ noter u bɛ noter u ka ɲɛmɔgɔw fɛ mais a notation forcément mɔgɔw bɛ ɲininka kun jumɛn de b'a la parce que ça ne permet pas à quelqu'un ka ɲɛmɔgɔya place sɔrɔ a t'i permettre kuma dɔ la ka dɔ fara i ka sara kan a t'i permettre ka décorer parce que jamana ye mɔgɔ dɔ décorer la san kelen baara u tila l'o décoration sɔrɔ sur quelle base normalement
au facteur, décoration, mais bon, sur la base de la notation et service comme il est sans joli bara, ou sans joli il est indiscipline joli que, il can note où il y fait, où il apprécie tout. Mon gars, évaluation, mais que sur la base de cela. Maintenant, ni émo que compta, et bien fait moi, mais n'y là, ou à quel exemple à Komoro yoro chugodi. Bara begela, donc ni image exemple Komoro yoro, bara kanou, il y a farade quoi en fait. Ce qui est triste, qui est aussi réel, parce qu'en service public là, les gens ne vont pas aller travailler parce que bara kadouye. Au cas où boire là, parce que pour que bara kadjaye, quand c'est le bara que, il va tourner sur le mif ne la fin, et bien bara que, ton tala, et il y avait du jour là même moro kere gagné moi, qui n'est pas du tout exemplaire. Au tigre de beka bara tono be sur, au de beka bara famba beke, moro beki, un réunion moro beki ja. Ouais, mais Bassarou al ni bara kanuti la mais na so rigueur be bara kero na fo ibra mi fo ni gemogo be rigueur do bara kero la non abato rigueur be do l'exemplarité de yo ne ma deliga ni chak yoro mina ne nangum na rigueur do la arrange mana varte ne rattraper là en fait c'est ça tout le problème on se connaît ici donc ce qui fait que ni ki ba ka lo rigueur à Québec parce que moi là même des questions de relation pose ne be chak yoro mina ne nyemogo ne demsentiri maliki ambe barakor la ambe ko be dem ñof iba solete so communiquer maliki de bo ke be bay mais fouit tika boala donc intouchable avec intouchable oui bono kera oui finalement bla sero do mune beke be misalata malika anati ka finga malika ta finga antola en fait c'est clair en fait ante barakadri kono on a souvent du mal à départager c'est à départir ou défaire en relation personnelle avec les relations de service mogod mugabe demisena ke ñoo fa carré kono kana yoro sur chakero kilna mais vaudra que chakero principe que chakero principe sous principe que sous principe ni mingi chakero la no mabe o ka fo ni al ni ere nyemo o nyangi ni ale minka ka okake parce que mo de ba fo le waro mo ndi ka barakero lo bali ka su o yi fe mo di mais sauf que on fait mo o de ka cheni ba fo le parce que le bi i ka ko geleya ça dit ka ko itsika minke o le bo yira ki dese yira to la ni to profiter ka dese fait ni gita ñogona ke d'accord aywa Malik Konaté donc anyo fatego na Mali forba chaka yoro aywa lu fene keleme geleya pelebeliye bibina barça et mitara et en mai école be chulo chugo mina si ça à ce niveau de la fo à karako conseil des ministres re mo commencer ko o yere chulo bon andu mai ka foku jamana yere ni jamana forba chaka yoro de forba chaka yoro chama yere datugura kasabu ke fendowe kunta et akilna e jumeni kunta ni une fois parce que compétition bana baraula Bassoro est d'adoro de la reconnaissance. C'est très important pour que ça gagne au fond. Ali au sola. Oui. Il est à sur aux compétitions que l'on tombe. On tombe n'yon qu'un notidon, qu'un n'yon qu'un moyen donc à son bulletin madame afro. Il est à sur les 3 premiers ou les 5 premiers. Bella jile n'yon qu'un moyen calculé qu'à banque à son bulletin madifolo. Demi fait ou bigadi watimna. Ambe ben n'yon aux compétitions aurait. Parce que n'était fait qu'à sa kanda. Mais bibina ou théo, mon ebe bibina, n'a passé donc. Al ne 9 de moins sur nga passé administration na munu be barake aida dola munu be décorer bibi na nga jamana ko an wi ni mu ye micro taka kuma do fo ordre be do ma fembe do ma ko mérite national médaille de mérite national médaille de l'ordre national médaille de tantata mais aye mune ke jamana barala parce que abora ka buli ka manifestation nga kuma do kewa o ya kira sobi ka joro do soro mérite be taka dama aye mune ke jamana aye mune na se jamana ma o chite jate mine ibta so do be no we santa anin koke we barala jamana o bu fasafili jamana ku ka fem bela jele ke jamana mais jamana to tigla mako yi o lte yew ayda do muna ko foni folo administration kono ibeta eremna mautume ay margere nana wati na me bibi na kaybe na faka folo go munu re agent munu sigile mo krefe o munu re sigile mo krefe o le ta jate ko fembe fui ibina erla eremija ibeta erla eremija bibi na à 9h, il t'a son pont flabé bloqué nous. John Ebake, mon bita bararola. À 15h, il t'a son pont flabé bloqué nous. John Edo, ubuka bo barara ou tatoso. Ebita mon barako kono. Niye muni ye ka fokol buka sérieux ta ka barala, il t'a sur ko est privé. Il t'a sur privé qui fait au fene kele ki bamba oka. Sinon alo wera obita au privé fait au to kekanya. Mais on me fait ka développer chugodi. On me fait ka tanye fait chugodi. O tsika ke kuntao. Prombero mina jamana inkono mau tese ka bla par mérite o tafo karsani nkakan misa basaro ka bararo ko basaro nkakan ni ne kan dama o te dama kunta ka bararo kunta ni ne kan o te dama
mais maa mun bɛ k'a fɔ k'o bɛ tancogo la o n'o ka kan o tɛ d'o ma maa mun bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɔra fan wɛrɛ fɛ walima o bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ walima o ni fanga de ka di parce que fini fanga ka kuntilan ka taa kɛ kelen i y'a kɛ fanga ka parti la walima e ka fanga ka luwansi kɛ an ye maa dɔw ye o tɛ dɔwɛrɛ kɛ o ma deli ka jamana yɛrɛ ka service yɛrɛ baara kɛ parce que u sigi micro ɲɛma ka fanga défend u ye médaille sɔrɔ u y'u sigi micro ɲɛma ka jamana défend jamana y'u ta k'u kɛ fɛn bɛɛ ye mais u ye mun de kɛ jamana ye u ye mun de kɛ jamana kɔnɔdenw ye foyi je pense que tant que n'o ma dabila jamana in kɔnɔ ne bɛ segin a kan ne b'o de kelen fɔ tant que n'a ma dabila k'a fɔ k'an ka avancer a bɛ gɛlɛya mun ye waati lafasatɔn caman bɛ baarakɛyɔrɔ caman n'a fɔ syndicat mais pour que olu tɛ nin kɛ ka plan de carrière dɔ kɛ n bɛ nalen syndicat ka baara to yen syndicat ka baara to yɛrɛ syndicat ka baara ye jumɛn k'a ka lafada tɔn k'olu défend mɔgɔ kana t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a mérite t'i la n bɛ nalen o tɛ syndicat ka baara ye ale ye syndicaliste ye je crois qu'ale bɛ se k'i da don bon n bɛ fɛ ka mun fɔ bon comme aw bɛ parce que baara kɔnɔna na ou bien voilà mais n bɛ fɛ ka mun fɔ o tɛ syndicat ka baara ye o syndicat ka baara ye jumɛn ye ne ka cakɛdenw olu ka condition bɛ se ka améliorer cogo jumɛn cakɛdenw gɛlɛya mun b'u kan o bɛ se ka kɛ cogo di maintenant baara yɔrɔ ka se k'a jateminɛ kɛ karisa a bɛ ka baara kɛ karisa tɛ ka baara kɛ administration de b'o kɛ dɛ c'est pour cela que fɔlɔ k'an to lycée primaire la waati min na ou bien k'an to fin secondaire la waati min na i b'a ye académie bɛ maaw bila ka taa cun ekɔliso kan u bɛ t'u sigi ka cours suit mais bi bi in na a ka dɔgɔn mun y'a kɛ parce que minnu kan ka contrôle kɛ ka suivi kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu fana y'u tɛgɛ jigin olu ta ye min ye u bɛ téléphone ci tout va bien u bɛ rapport kɛ k'u t'u ka bureau kɔnɔ mais o bɛ se ka faamuya cogo di walima karisa de bɛ yen oui bon karisa bɛ yen bon an b'a lajɛ ka ko ɲɛ u bɛ rapport kɛ k'a sɔrɔ hali u ma taa classe kɔnɔ parce que n'olu taara classe kɔnɔ u bɛna temps cɛ olu bɛna taa fɛn wɛrɛ kɛ nkɔ tuguni alors que jamana de y'u sara kama i bɛ taa sɔrɔ o kosɔn dɔnnibagaw b'o de fɔ ko jamana kɔnɔ ko Mali fonctionnaire bɛɛ ye commerçant ye i bɛ taa sɔrɔ maa o maa bɛɛ ka boutique b'a kɛrɛfɛ cogo di ni mun ka fɛn t'a bolo a tɛ ka fɛn dɔ feere i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara wɛrɛ la fan wɛrɛ fɛ an ye maaw ye yan nɔ k'a fɔ u bɛ service da dɔ la u ye entreprise créer ka se k'o service da ka se k'o marché ta k'o di entreprise ma a man ka kɛ o mais bɛɛ b'a ye maa si tɛ kuma an bɛ mun de fɔ oui komi ale de b'a ko la a k'i jija o la n'o bɔra maa wɛrɛ bɛ n'o kɛ anw bɛ fɛ an ka développer cogo di an tɛ se ka taa ɲɛfɛ o c'est pour ça n'o de fɔ n ka kuma daminɛ tant que n'anw yɛrɛ ma changer anw yɛrɛ k'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko problème ye anw de ye an ka avancement a bɛ gɛlɛya de. D'accord an bɛna sɛnɛ cogo min na oui Basare bɛ fɔ en fait min fɔra syndicat ko la i y'o de fɔ syndicat ka baara ye ka cakɛ yɔrɔ baarakɛlaw k'olu ka hakɛw défend mais sauf que n ye min f'i ye baarakɛyɔrɔ i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka teriya ko la bi bi in na i bɛ taa cakɛyɔrɔ min na i b'a sɔrɔ syndicat ni direction tɛ teri ye o de ka dɔgɔn quoi voilà pourquoi kuma dɔ la hali ni gɛlɛya ye baarakɛla dɔ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la kuma wɛrɛ t'a bolo n'a taara syndicat la a mana taa direction na c'est les mêmes personnes parce que a terimaw de don u bɛ kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ et min ye visite ye non an ka ne yɛrɛ de la k'alo kuma fɔ siɲɛ dɔ la san o san i b'a ye ko ni gouvernement kura sigira ministre bɛ taa visite la cakɛyɔrɔ la mais visite ninnu nafa jumɛn de b'u la en fait c'est ça toute la question aw bɛ na de pour que ka cakɛyɔrɔ gɛlɛya dɔn mais ni e ye weleli kɛ n bɛ na bi ni visite la aw fɛ ni heure in na e bɛ bɔ gɛlɛya jumɛn de kalama ɲɛmɔgɔ bɛ na heure la wa a tɛna heure la e b'o kalama cogo i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la u bɛ weleli kɛ k'u bɛna wulafɛ de donc les gens i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la on a tout le temps pour préparer aux visites kuma dɔ la ne delila ka ministre a nana cakɛyɔrɔ la visite la 16h k'a bɛ na 16h baara jiginnen heure supplémentaire dun tɛ mɔgɔ ye o kama voilà si au fait jamana n'i ko k'i b'a kuma fɔ i dabali bɛ ban parce que i tɛ se k'i miiri ko buna adamaden bɛ se ka ko dɔw miiriya ou bien ko dɔw kɛ o bɛɛ de b'an ka jamana kɔnɔ mais foyi tɛ ni ministre yɛrɛ tɛ wuli heure la ministre tɛ se ka na 8h la ka na fɔ k'a bɛ na contrôle kɛ ok donc maintenant Basaro Haidara bana ɲini kun ye k'a dɔn pour que ka se ka bana in furakɛ de parce que bana ɲini kun tɛ k'a fɔ dɔrɔn ni bana in minɛ na donc n'a ma ɲɛ an y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ninnu dama bɛ yen an ye retard fɔ an ye baarakɛyɔrɔ chômeli fɔ ka tila ka na se baarakɛyɔrɔ baara yɛrɛsagokɛ baarakɛyɔrɔ la hali ma bɔra ka fɔ sisan hali n'a sɔrɔ kan ka taa wari de d'u ma i bɛ taa sɔrɔ o t'a kɛ fɛn na misaliya la visite technique ni mɔgɔ jɔra mobili visite technique na bi k'i k'a kɛ baara bɛɛ b'i bolo alors que i bɛ taa wari de d'o kun impôt fɛnɛ ka taa impôt sara c'est un problème ka taa mairie fɛnɛ ka taa sara c'est un problème a bɛɛ dun wari de bɛ jamana yɛrɛ kun ni a dun ma don jamana bɛ taa faillite la o siga tɛ mɔgɔ la ayiwa an bɛ se ka solution jumɛnw sɔrɔ barisa an bɛ fɛ ka taa ni sira kura ye actuellement Kunta a ka nɔgɔ a ka gɛlɛya a fɔlɔ ye jumɛn ye o ye hakɛ ko ye en fait baarakɛyɔrɔ bɛɛ la cakɛyɔrɔ bɛɛ la maa o maa ni i bɛ baara kɛ i jɔyɔrɔ san fo duguma hakɛ dɔ de bɛ bɛɛ bolo
hakɛ dɔ de bɛ bɛɛ ye min ni o sɛbɛnnen bɛ cakɛdaw yɛrɛ baarakɛyɔrɔ taabolo fɛ ni o hakɛ ni fitinin ye o jɛ lawaleyali la baara bɛ gɛlɛya n bɛ misali kelen d'i ma ni ye ne ye journal feerela journal dilanna je suis un éditeur de presse ne ye Maliki ta comme n ka distributeur Maliki ka hakɛ fɔlɔ ye jumɛn ye ne bolo comme n y'a ta comme distributeur o ye n ka fɛn na min b'a to a bɛ se ka journal bɔ ne ka baarakɛyɔrɔ la ka taa di yɔrɔ wɛrɛ ne ko Maliki ma non i yɛrɛ ka bolimafɛn a kɛ n'o ye fɔlɔ ne ma n ka hakɛ fɔlɔ lawaleya ka d'a kan ne ma ne b'a ta ne b'a dɔn wajibi don ne kan ka fɛn dɔ da min b'a ka baara nɔgɔya a bolo ne m'o lawaleya n ye gɛlɛya dɔ lase ale ma gɛlɛya min bɛ se ka kɛ ne ka cakɛyɔrɔ la ka d'a kan don min ni gɛlɛya ka bolimafɛn sɔrɔ est ce que ne ka baara bɛna se ka k'a kɛcogo la wa mais ne yɛrɛ ka bolimafɛn don min dilen don a ma ko dɔ bɛ a tɛ se ka kariya ka kɛ n'a ye o ye fɔlɔ ye bɛɛ ka hakɛ ka di i ma cakɛyɔrɔ la o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye dugu dɔw la n y'a ye contrôleur u b'u yɛrɛ bila civil la surtout min ye polisiw ka binganiw ye ka voiture banaliser ta voiture min b'a sɔrɔ hali u tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ n'u minɛna k'a négocier walasa k'a jira ko karisa c'est à dire a bɛ ka yurugu-yurugu kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka yurugu-yurugu kɛlɛ ko b'o yɔrɔ de la il faudra que visite inopinée n y'o de fɔ bali ka sɛgɛsɛgɛli o baara ka bonya an ka cakɛyɔrɔ la walasa k'a dɔn baara min bɛ ka kɛ est ce que a bɛ ka kɛ ka se a dan na wa a bɛ ka kɛ ka sɔrɔ bingani t'a la wa maintenant min ni o ye plainte yɔrɔ ye bi développement mais surtout sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication il suffit juste de créer site parce que n'i y'a dan baarakɛyɔrɔ ma n y'o de fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ni n ka ɲɛmɔgɔ cɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛmɔgɔ tɛ min kalama ale tɛ se ka ne jalaki a tɛ se ka foyi gɛlɛma fɔ ne ye mais ni ko min bɛ tɛmɛ ale kunna n'o bɛ taa ale fɛnɛ sanfɛ i b'a ye a ko tɛ kelen ye il faudra qu'on crée des structures aujourd'hui min bɛ se ka instantanément les gens mɔgɔ bɛ se ka plainte kɛ yɔrɔ min na k'u ka dusumakasi kɛ yɔrɔ min na et que aussi automatiquement prise en charge bɛ kɛ o tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ne taara baarakɛyɔrɔ la j'ai trouvé que énergie la n ko n bɛ taa n ka facture sara n taara sɔrɔ guichet 4 na guichet 2 de dayɛlɛlen don 2 datugulen don baarakɛ wagati la heure de pause tɛ foyi foyi normalement dans les conditions normales i b'a sɔrɔ guichet bɛɛ la mɔgɔ kan ka bila mɔgɔ 2 de kan ka kɛ normalement parce que des besoins naturels peuvent arriver mɔgɔ la n kan ka taa ɲɛgɛn na n'u nana mɔgɔ dɔ kan ka sigi pour que ka baara continuer ni tila kɛra s'il y a manque d'argent olu 2 de ka responsabilité don c'est aussi simple que ça mais guichet man ka datugu jama bɛ kɛnɛma pour le simple plaisir parce que mɔgɔ dɔ taara k'a taara dumuni k'a sɔrɔ dumuni kɛ wagati dɔ bɛ k'a taara ɲɛgɛn na a bɛ taa heure 1 a dɔw la i b'a sɔrɔ a bɔtɔ ɲɛna dɔ bɛ ɲɔgɔn bɛ baro kɛ ni ne ye o ye ne kan ka se ka plainte kɛ automatiquement yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min b'ale énergie yɛrɛ sanfɛ min tɛ o agence in ye olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ automatiquement pour que les agents mis en cause puissent automatiquement être sanctionnés parce que ni kɔnɔni kɛra i bɛ k'a ye fɛɛrɛ dɔ ta wagati dɔ la ko mobili service mobile k'a man ka bɔ baara kɛ waatiw kɔ ne ko fɛɛrɛ ɲumanba don mais sauf que a lawaleyali ka nɔgɔn ni ko bɛɛ ye parce que an b'a dɔn finitigiw fɛ yen corps dɔ bɛ yen n'a fɔ ma ko police militaire corps dɔ b'a fɔ ko gendarmerie mais il faut les mettre à contribution mobili min n'a minɛna e ka mobili service mobile a minɛna e bolo police militaire fɛ nin point na e bɔra yɔrɔ jumɛn kunta ne bɔra Mayamugu la e minɛna Badalabugu Mayamugu i bɔra fo Badalabugu police fɛn b'o ligne kan o bɛɛ kan ka repos e ka minɛni na parce que munna e tɛmɛn'o kelen na bɛɛ la don fɔra ko a man ka boli c'est aussi simple que ça ni o kelen kɛra k'o 2 kɛra i tɛ tɛmɛ mɔgɔ si la k'i bɛ taa donc la fo ɲɛmɔgɔ de k'u jɔ o jɔyɔrɔ la non fo ɲɛmɔgɔ de k'u jɔ o jɔyɔrɔ la en fait c'est automatique Kunta bɔra Mayamugu la a minɛna Badalabugu Mayamugu ni Badalabugu ko joli b'a sira kan munna Kunta tɛmɛna fɔlɔ la munna a tɛmɛna 2 na munna n'a minɛ gendarmerie mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a policiw tɛ fɛn b'o sira kan ou bien police militaire fɛ mais tous ceux-ci doivent répondre de leur acte c'est aussi simple que ça d'accord au fait il faut que fɛn dɔw bɛ yen a tɛ bila ka kɔnɔni kɛ ça doit être automatique du tic au tac i y'a kɛ sisan i bɛ ɲanki sisan plainte kɛra sisan ne taara énergie la pour payer ma facture agence datugulen don n ye adresse sisan n ye sɛbɛnni kɛ site dɔ kan qui est gouvernement bɛ se ka min créer hali baara gɛlɛn tɛ pour dire que nin yɔrɔ na nin bɛ ta automatiquement des sanctions peuvent tomber d'accord ça c'est aussi simple que ça je crois que ni bɛɛ ka hakɛ dira a ma cakɛyɔrɔ la
ka to ka une opinion kɛ je crois que fɛn dɔw bɛ yen gɛlɛya dɔw bɛ yen olu bɛ se o bɛ ban ayiwa d'accord Malik Konate ayiwa an b'a mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da ko Modibo tile la ko maaw tun bɛ maloya de ka ko dɔw kɛ Musa tile la ko maaw tun bɛ siran ka ko dɔ kɛ mais ko depuis démocratie nana a ko tiɲɛna mais fɔlɔ fɛnɛ dɔw tun b'a fɛnɛ ko mɔgɔw tun bɛ siran kunnafonidilaw ɲɛ parce que kunnafonidilaw b'u dénoncer mais bi bi in na an kɔni b'a ye bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ foyi tɛ bɔ a si la parce que sariya mun nana solution bɛ se ka kɛ sa an bɛ se ka sariya mun nana sariya mun kɛra sababu ye sariya nin ka ɲi wagati dɔ la o man ɲi misala e ye maa ye kojugu la misala e ye maa ye corruption na sariya b'a yira i tɛ se k'a tigilamɔgɔ ja t'a ɲɛna ma e nun tɛ se k'a ja fɛnɛ ta k'a ɲininka ka yamaruya kana ka sɔrɔ a bɛ kojugu in na misala san an teri polisilakaw bɛ circulation na a ka fɔ k'a dɔ bɛ ka wari minɛ dɔ la e y'o ye ne y'a photo ta k'a bila walima ka photo ta ka kɛ cogoya sugu dɔ la a bɛ se ka plainte déposer quoi parce que i ma yamaruya ɲini a fɛ an y'a ye yan dɔw y'o o yɛrɛ traitement ka teli ni voilà o traitement yɛrɛ ka teli ni fɛn bɛɛ Basaro i da don kuma dɔ la administration na c'est très simple parce que Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ a bɛ fɔ ko wa ni problème Mali problème bɛɛ dɔnnen don solution fɛnɛ dɔnnen don mais an bannen don ka solution ninnu lawaleya a lawaleyalen ye fɛn jumɛn a ye mun fɔ sisan e taara baarakɛda la ne y'a sɔrɔ numéro vert bɛ yen i taara sɔrɔ baarakɛda la baara kan ka yɛlɛ ni heure de e taara o heure la i y'a sɔrɔ u ma baara kɛ u ye lasigi u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ e b'o numéro wele gale kan o numéro kan ka se ka kɛ olu ka lasigiden kan ka se ka kɛ o yɔrɔ la u b'o wele k'o yɔrɔ confirmer n'o confirmer maa min b'o wagati la k'o bɛɛ lajɛlen wele conseil de discipline na siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ sabanan na i bɛ sanctionner soit i bɛ bila mise en pied la walima i bɛ gɛn n'o kɛra maaw bɛ tile mais tant que n'o ma kɛ maaw tɛ tile e bɛ taa y'i hakili to guichet mun na hali fɛn dɔrɔn tɛ service public tɛ hali bangiw la i bɛ taa bangi la i bɛ taa sɔrɔ client sigilen e ka nafolo de bilalen bɛ yen i ka nafolo tali kan i bɛ taa sɔrɔ ni guichet fermé ni guichet fermé guichet kelen de bɛ ka baara kɛ guichet ninnu fermé na kun jumɛn na u taara min u bɛ ka baara jumɛn kɛ est ce que o wagati olu kan ka taa réunion na wa o wagati olu kan ka taa fɛn wɛrɛ la wa hali n'u taara fɛn wɛrɛ maa tɛ sɔrɔ k'olu remplacer cogo min na ka se ka client satisfait wa mais jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ hali yɛrɛ ka wari dunta e ka wari i bɛ fɛ ka taa butigi kɔnɔ ka taa fɛn san i tɛ bonya o sira kan an bɛ fɛ ka mun de kɛ jamana in kɔnɔ wari ɲinini kara i bɛ sɛgɛn k'a ɲini wari dunni i bɛ sɛgɛn ka dun i bɛ taa restaurant na kuma dɔ la hali serveur mun bɛ na ka se k'e ɲininka olu kɔnɔ ko k'e ɲininka o diyagoya de ala ko olu bɛ ne ɲininkali kɛ olu bɛ sara o de kama e bɛ na ne e mana olu tɛ sara ne e mana minnu bɛ dumuni tobi olu tɛ dumuni tobi mais a bɛ kɛ cogo jamana bɛ bɛɛ kolo ko non ka ale de jo b'a la n'ale y'a kɛ bila yɔrɔ min na a bɛ ten cogo la ko jamana tɛ développer c'est pour cela que solution Basaro mun fɔ ne tɛna tɛmɛ o kan koyi dɔwɛrɛ t'a la koyi qu'on applique les choses application jumɛn a ka fɔ citoyen ye n'a ye karisa ye nin ko la a ye weleli kɛ inspection de travail ka sigi o inspection de travail bɛ yen numéro bɛ di mɔgɔw ma an y'a ye prix ko in na i bɛ weleli kɛ i tɛ ɲɛfɔ numéro min bɛ wele numéro tɛ décrocher yɛrɛ souvent yɛrɛ bɛ numéro décrocher u b'a fɔ an y'a mɛn a banna o bɛ dan yen foyi tɛ bɔ a la kɔfɛ c'est pour cela que wagati dɔ la certificat de résidence ko kɛra yan nɔ an m'o ko bila dagada la koyi an taara fo inspection générale la ka taa plainte déposer an wulila ka taga commissariat la ka taa sɛgɛsɛgɛ ka prévu ɲini prévu b'an bolo wagati min na ka taa bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ nin commissariat b'a kɛ nin commissariat b'a kɛ nin b'a kɛ u y'an wele k'a ɲininka yala tiɲɛ b'aw bolo wa an ko tiɲɛ b'aw bolo parce que a sera dɔ la an y'a dénoncer u tɛ ka kuma an fɛ a sera dɔ la an y'a ta sanfɛla yɛrɛ la ministre mun tun bɛ yen a wagati n'o tun bɛ ministère de la sécurité intérieure o tun b'o la wagati min na an y'o ta de comme déjà k'ale kunkolo yɛrɛ yera k'a fɔ k'ale kunkolo impliqué ko la c'est comme ça c'est à dire an ka ɲ'o de faamuya jamana in kɔnɔ quoi tant que ni mun kunkolo bilalen tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ walima ni e de ma ta ka fɛnw ɲɛsin ma e t'i ba dɔn waati min na a ye ministre yɛrɛ ta a tɔgɔ ma ko ministre in tɛ ka baara kɛ nin hukumu kɔnɔ a ye weleli kɛ o a ye direction générale wele direction générale y'an wele inspection générale de police y'an wele ko prévu b'an bolo an ko prévu b'an bolo yala k'an bɛ fɛ ka plainte déposer anonymat n ko anonymat t'a la dɛ an ɲɛguwɛ an b'a dɔn nin commissariat don nin commissariat don mais u m'u bɛɛ convoqué wa hali n'a ma fɔ bibi in na k'a fɔ k'a bɛɛ ma ban pewu mais commissariat dɔw bɛ certificat de résidence di gratuitement fufalaki bi donc problème bɛ yɔrɔ min na dɔwɛrɛ tɛ koyi inspection k'u ka baara kɛ inspection de travail bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ ni ko ser'u ma waati min na olu fana b'a kuru k'a da Basaro ɲuman na karisa ka cɛ ne dɔnbaga ye karisa ye n teri de don walima karisa de don u b'o ko cɛ karisa i ka dossier dɔ bɛ n bolo yan dɛ mais i bɛ tension ye o bɛ bila a tɛ sanctionner ni mɔgɔ min ma sanctionner a bɛ segin a kan hali denmisɛnnin an b'o de fɔ denmisɛnnin n'a ma sanctionner ko la siɲɛ kelen a bɛ segin o ko kelen kan a bɛ segin a kan de fur et à mesure fo waati dɔ la hali n'i ko k'i b'a sanctionner a tɛ siran bilen a t'a dɔn yɛrɛ ko fiɲɛ bɛ yen donc je pense que aujourd'hui la Mali solution foyi tɛ an ka administration ko in na faut que maaw ka sanctionner
sanction jumɛn i ye baara k'a taabolo ɲuman kan mun kan k'i la o bɛ k'i la i ma baara k'a taabolo ɲuman kan mun fɛnɛ kan ka da i kan o fɛnɛ bɛ da i kan n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya mais n'an y'a to ten karisa de don je crois que an tɛ se ka bɔ dɛ n'an n'u tor'o la an bɛ développement min kɔfɛ dala kuma don c'est pour ça n'o de fɔ Mali kura tɛ yen an tɛna fɔ k'an bɛna Mali kura jɔ an tɛna fɔ k'an bɛna maliyɛn den kura dilan mais an bɛna fɛn kura mun kɛ o de ye Mali baaracogo kura ye baaracogo kura ye jumɛn ni ne kan ka taa 7h45 bureau la 7h45 kan ka sɔrɔ bureau la o de ye Mali kura ye ni n kan ka jigin 16h30 la ne bɛ n ka machine faga 16h30 n bɛ n ka machine faga en ce moment n bɛ sɔrɔ n ka minɛnw ta ka so 16h n tɛ n ka minɛnw ta ka taa so 15h n tɛ n ka minɛnw ta ka so o de ye Mali kura ye mais ka Mali kura kɛ dala kuma ye ka Mali kura kɛ karisa de y'a kɛ ka Mali kura kɛ e t'i ka courant sara hali bi na an y'a mɛn waati dɔ la k'a fɔ ko maaw ka taa permis ta u ka moto la minnu yɛrɛ bɛ ka kula Mali kura u ye mun de fɔ a yɔrɔ bɔ a la TDR maa joli b'a ta n'i ma ɲɛ k'i bɛ Mali kura kuma fɔ hali boulevard la minnu bɛ taa n'a fɔra maaw ɲɛna k'a ye taa ka TDR ta 600 do san o san u bɛ mun de f'i ɲɛna wari t'an bolo a ye taa impôt sara u t'a kɛ a ye taa taxe sara u t'a kɛ a ye taa moto vignette ta u t'a kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ sigi Mali kura mun b'o bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ u bɛɛ de accusé mais i bɛ taa sɔrɔ olu m'u ka sariya respecté olu m'u ta respecté mais olu bɛ kule Mali kura tɛ nin koyi Mali kura tɛ kuma ye Mali kura ye kɛwale de maliyɛnw yɛrɛ k'u jɔ e kan ka mun kɛ jamana ye dɛ o kɛ jamana o de Mali kura fɔlɔ n'o kɛra jamana bɛ yiriwa. D'accord. Donc 7h30, 16h. Voilà, c'est avec 30 minutes de pause, midi 30, 13h. On est bagarre. Bon, généralement, fonction publique mais où est la Walia. 7h30, midi 30, 13h où est posé. Donc barab dit 16h30. 16h30. Avec Bemma parce que Mali code de travail là. 8h. C'est 40 heures de travail par semaine. Donc ça fait 8 heures par jour. Donc voilà comment c'est un peu reparti. Maintenant, sur le Yorodo là, on va d'amener 8 heures, 16h30. Maintenant, dans le domaine de la santé, on va d'amener 7h30, 16h30, les 4 premiers jours de la semaine. Vendredi, midi 30. Sebenarnya yal chama mero afu go vendredi kwa kara demi journée donc barkero chama na weke ko demi journée ara bani ngo ko se ga chogodi ama vendredi barab 17h30 non parce que nyemi fie c'est pas sur dans le domaine même médecine domaine na dokodrosu ni mais presque akada chake da bedi non lu chama na lu tabel jigi midi 30 donc ko le jigi midi 30 akara activité rebe dogoya dans l'après-midi parce qu'ali banku économie, jamana économie c'est le bango de là. Donc bango bébé dit pratiquement midi. Je voulais faire un midi pour les gars compter que Jumasili Erma. Donc ni mogo tara Jumasili là. Dobesiki. Mais Chamambe ou l'autre c'est aussi vraiment. D'accord. C'est triste hein. Donc réalité de quoi. Du vendredi barabe dit 17h30 même. Voilà. Donc comme Songolo fait un de midi 30 là. Mais Songolo fait généralement barabe. OK. D'accord. Kurungoro moko benga na e bat ya ko nyuma e nama nyango malikura donc maliki afa tuko mina tabulu kura o jogo kura aywa basaru haidara kurun kon sera shama kaba aywa me kuma kunche kuma dima foli ko fe kifu ta foko jamana tsega jo kunta fo ambega yere interroger ça ambega yere nyininga ankono ne be jumene ke nyumana jugumana mi messe jamana ma nganga falen jumendo nke walela wala sa jana be se ka lafiya fui mandogo jamana tanye barala mu fui mandogo abeke mogodo kono ko nika nga jimi ka manani fili siraka ko yi bara banali ou bien nga bla mobili kono ko c'est aussi menga mobili nogo mais bara mindu ni beyo ke musaka mi rebe do gitron furani ni a nettoyer la no retege ka nyek morola ibe kunta chama bo musaka wala et sirabaw joko juguya ni beyo famu ko ne ka mobili joko jugu abse ka to maliki beta retard la ka rendez-vous dola ne ka nga audable parce que joro be déterminé no que ça soit personnel ou que ça soit comment on appelle voiture de transport be déterminé no bolisira la mototi ka famu ne ka nga boliro la mobilité ka nga famu ne ka nga boliro la je crois que ni beye ire interroger ka na erko la ka jira jamana ka faudron ko mogo kelen mandogo mogo la ni jama wele ni ma kelen na wati la o mogo kelen bunya kama ni wati mfo bara dam na be to wajiba ki bunya shin wore parce que fait ko woro la ibe to di wajibia ka e ka bunya sigi ima donc ni an beye o famu ka changala fait
mais laɲini min na jamana ko in na a bɛ se ka lawaleya k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ ma don a la. Ko baw tɛ dɛ. I y'o min fɔ ni bɛɛ sera k'o faamuya o bɛ ɲɛ kosɛbɛ mais ni min m'o faamuya bɛɛ ka taa o nɔfɛ o de fana b'a tɔ sinsin barisa ko bamananw ko ten ko ni sɛ n'i ma kusi mɛn a kan ka paraw mɛn. Ayiwa Malik Konate. Bon kuma laban bɛ ne bolo dɔrɔn a ye Basaro de fɔ an bɛɛ k'an yɛrɛ bila en cause k'a fɔ ko jamana problème kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana bɛ taa ɲɛfɛ ka taa sɔrɔ anw yɛrɛ y'an tilen jamana ye fɔlɔ a y'o de fɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka mobili bɛ tiɲɛ siraba sanfɛ o de y'a ka mobili dɛbɛ k'a bila kɛrɛfɛ ka sira libéré i b'a ye ale bɛ mobili jɔlen to yen le temps que ale k'a ka mécano wele o ka n'a ka mobili réparer ka sɔrɔ ka bouger o temps kɔnɔ tɔw bɛ bloqué dɔw bɛ t'u ka rendez-vous la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ye entretien d'embauche ye a bɛ taa retard la o y'o ko bannen i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ye entretien de partenariat ou bien a taara k'a fɔ a n'a ka partenaire dɔ kan ka ɲɔgɔn ye a bɛ taa retard la o y'o ko bannen donc u bɛ don maa joli la i bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ dɔw fana bɛ yen u kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ale bɛ don olu gasi la ale t'o si miiri dɛ mais ale bɛ faute ye jɔn na tɔw ni maa mun nana classoni k'a la a b'a fɔ aw yɛrɛ de y'an tɔɔrɔ wa mais ale t'a dɔn k'a fɔ ale de ye maaw tɔɔrɔ. Donc il faut qu'anw yɛrɛ k'an yɛrɛ bila en cause parce que n y'o de fɔ depuis n ka kuma daminɛ tant que ni malien m'a fɔ ko problème ye ne de i bɛ taa maaw sigilen sɔrɔ gɛrɛn na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka fɛn sugu bɛɛ fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ olu sigilen bɛ gɛrɛn na yɔrɔ min na olu bɛ ka tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ papiyew fili an fɛ u bɛ cigarette mikiw fili an fɛ u bɛ yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ mais olu t'o ye k'a fɔ k'olu bɛ ka yɔrɔ nɔgɔ olu t'a ye k'a fɔ k'olu bɛ ka tiɲɛni kɛ olu bɛ maa wɛrɛ de ta ye ni mobilitigi min bɛ ka tɛmɛ ni mobilitigi yɛrɛ y'an tɔɔrɔ wa mais i bɛ taa sɔrɔ e fana bɛ ka maa dɔw tɔɔrɔ sigida la minnu bɛ e sigilen bɛ yɔrɔ min na i bɛ ka yɔrɔ nɔgɔ an t'o si ye donc siraba sanfɛla i bɛ ka fɛn fili sira kan i bɛ namasa fili sira olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka exemple de yira tant que n'an ma segin ka taa olu ma a bɛ gɛlɛya ani fana e k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ moto kan ne ye moto san 260 ni kɔ walima ne ye moto kɔrɔ san 220 ni kɔ walima 230 ni dɔ e b'o mun kan ne dɛ e kan ka viyanti ta parce que e bɛ ka boli sira mun kan sira entretien de y'o ye e fana kan ka i sigi o de kosɔn a bɛ fɔ ko citoyenneté ye fɛn min ye maa mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bi i janto jamana yɛrɛ ka kow la e ka devoir ye fɛn min ye ani e fana ka droit ye fɛn min ye c'est à dire e yɛrɛ ka mun kan ka kɛ e ye o fana ye min e kan ka mun kɛ ka taa mairie la ka nin kɛ ka nin papier ɲini ka nin papier ɲini ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini e m'o si kɛ mais e bɛ tila k'i jɔ ko mairie ma e ka fossé dingɛ labɔ jɔn de bɛna t'e ka fossé dingɛ labɔ jɔn de bɛna a wari bɔ e de tɛ wa e t'o si lajɛlen kɛ ɲaman cɛli sɔngɔw n'u mairie kan ka mɔgɔw bila ka taa ɲaman cɛ carré kɔnɔna na o wariw bɛ bɔ min k'aw de kan ka contribuer k'o bɔ n'a aw t'o bɔ aw bɛ se ka ko mairie nɔ don cogo di élection waati mana se mairie bɛna ka wari di aw ma ni mairie sigira ko mairie y'an ka dugukolo feere ko mairie ma dilanni kɛ an ka commune kɔnɔ mais mairie ye wari d'a ma k'aw san ne y'a sɔrɔ aw tun ye danaya maa ta k'o bila mairie kɔnɔ k'o kɛ danaya maa ye maa mun bɛ yen n'a bɛ hakili to sigida la a ma se bilen o an b'a fɔ k'a sɔrɔ i la kuma tigɛ tɛ dɛ Mali sariyaw la sara tɛ mairie voilà sara tɛ mairie tɛ sara yɛrɛ donc i bɛ taa sɔrɔ o koɲɛ minnu fɛn bɛɛ filɛ nin ye mais an t'o si ye an bɛ kɛ ne mana problème dɔ kun ta de ye problème ye kunta de problème alors que kunta tɛ problème ye dɛ ne yɛrɛ de fɔlɔ ye problème ne kan ka mun kɛ n'o t'o kɛ ani fana an kumana administration kan dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ɲa cɛlakaw ye jɔn ye an minnu fana bɛ taa administration na k'a fɔ k'an bɛ taa mago dilan ne bɛ taa sɔrɔ jama caman bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ ka n pan o jama kunna ne tɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ ne bɛ fɛ ka passer yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka taa n ko tuguni o de sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ guichet la mun bɛ guichet la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara wɛrɛ la kɛrɛfɛ a bɛ guichet la mɔgɔ fɛnɛ fo mɔgɔw bɛ dimi a bɛ munna kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ ne ni ɲɔgɔnnaw de passera ka taa kɔfɛ sira fɛ ka don donc il faut que nin bɛɛ lajɛlen de ka dabila n'olu dabilara i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ taa sira kan i bɛ taa tubabu jamana kan mɔgɔw b'a fɔ ko tubabu jamana kan k'u bɛ ko de ministre mana n'a nana ran sɔrɔ a bɛ jɔ aran na mais maliyɛn yɛrɛ ka i jɔ aran na maliyɛn tɛ sɔn an y'a ye tige ko la yan k'u t'u jɔ aran na dɔrɔn ka tige minɛ mɔgɔ si ma sɔn bɛɛ bɛ fɛ ka minɛ même mun ma donc mun de b'an bali c'est pourquoi je pense que a sera ten an k'an yɛrɛ jalaki fɔlɔ yanni an ka mɔgɔ wɛrɛ jalaki. D'accord an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ jalaki fɔlɔ en même temps an ka an yɛrɛ jate bɔ donc walasa jogo minnu b'an na an ka se k'olu ladilan o b'a to Malikura ko min fɔra o fana bɛ se ka sɔrɔ donc an kun kumana o de kan bi défaut minnu bɛ an ka société kɔnɔna na ni o kɛra retard ko ale ni baarakɛyɔrɔ cololen ale ni yɛrɛsago kɛ baarakɛyɔrɔ la donc an kumana o de kan wulada in na an ka maa welelenw kun ye Basaro Hayidara donc n'ale ye hakili jakabɔla jateminɛ kɛbaga don donc n'an b'a fɔ nanzarakan na analyste maa welelen filanan Malik Konate donc ale fana ye journaliste hakili jakabɔla dɔ jateminɛ kɛbaga don ale fana analyste ye donc u y'u ka solution fɔ an ɲɛna donc an y'o de fɔ nin maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila an bɛɛ ka jan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ i n'a fɔ daga don ɲintin ni wo b'a la ni bɛɛ y'i tɛgɛ don a kɔrɔ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ sa Mali ye Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ régie la Fatumata Jakite tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Malik Jankuba ma an b'a fɔ k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam